अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम वअतू उतुव्वन कबीरा यौम यरौनल मलाइकत ला बुशरा यौमइज़िल लिल मुजरिमीना व यक़ूलूना हिजरम महजूरा व क़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फ़जअलनाहु हबाअम मनसूरा अस्हाबुल जन्नति यौमइज़िन खैरुम मुस्तक़र्रम व अहसनु मक़ीला व यौमा तशक़्क़ुस समाउ बिल ग़मामि व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला अल मुल्कु यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमानि व कान यौमन अलल काफ़िरीन असीरा व यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदिही यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला लक़द अदल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानि ख़ज़ूला व क़ाल रसूल या रब्बि इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा व कज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन व कफ़ा बिरब्बिका हादिय्यन व नसीरा व क़ाल लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल क़ुरआनु जुमलतन वाहिदा कज़ालिक लिनुसब्बित बिही फ़ुआदक व रतलनाहु तरतीला व ला यअतूनका बिमसलिन इल्ला जिअनाका बिल हक़्क़ि व अहसना तफ़सीरा अल्लज़ीना युहशरूना अला वुजूहिहिम इला जहन्नम उलाइका शर्रुम मकानन व अदल्लु सबीला व लक़द आतैना मूसल किताब व जअलना मअहु अख़ाहु हारून वज़ीरा फ़क़ुलना इज़हबा इलल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़दम्मरनाहुम तदमीरा व क़ौम नूहिन लम्मा कज़्ज़बू रुसुला अग़रक़नाहुम व जअलनाहुम लिन्नासि आया व अअतदना लिज़्ज़ालिमीना अज़ाबन अलीमन व आदम व समूद व असहाबर रस्स व क़ुरूनन बैन ज़ालिका कसीरा व कुल्लन दरबना लहुल अमसाल व कुल्लन तब्बरना ततबीरा व लक़द अतऊ अलल क़र्यति लती उमतिरत मतर सव्वी अफ़लम यकूनू यरौनहा बल कानू ला यरजूना नशूरा व इज़ा रअौका इन यत्तख़िज़ूनका इल्ला हुज़ुवन अहाज़ल्लज़ी बअसल्लाहु रसूला इन काद लयुदिल्लुना अन आलिहतिना लौला अन सबरना अलैहा व सौफ़ यअलमूना हीना यरौनल अज़ाब मन अज़ल्लु सबीला अरअयता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु अफ़अन्त तकूनु अलैहि वकीला अम तहसबु अन्न अक्सरहुम यस्मऊना व यअक़िलूना इन हुम इल्ला कल-अनआमि बल हुम अज़ल्लु सबीला अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्द ज़िल्ल वलौ शाअ लजअलहु साकिनन सुम्मा जअलना अश-शम्सा अलैहि दलीला सुम्मा क़बदनाहु इलैना क़ब्दन यसीरा व हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासन वन्नौमा सुबातन व जअल अन-नहारा नुशूरा व हुवल्लज़ी अरसला रियाहा बुशरन बैन यदै रहमतिही बैन यदै रहमतिही व अनज़लना मिनस समाइ माअन तहूरा लिनुहय्यिया बिही बल्दतम मैतम व नुस्क़ियहु मिम्मा ख़लक़ना अनआमन व अनासिया कसीरा व लक़द सर्रफ़नाहु बैनहुम लियज़्ज़क्करू फ़अबा अक्सरुन्नासि इल्ला कुफ़ूरा वलौ शिअना लबअथना फ़ी कुल्लि क़र्यतिन नज़ीरा फ़ला तुतिअल काफ़िरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा व हुवल्लज़ी मरजल बहरैनि हाज़ा अज़्बुन फ़ुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाज व जअल बैनहुमा बरज़ख़न व हिजरन महजूरा व हुवल्लज़ी ख़लक़ मिनल माइ बशरन फ़जअलहु नसबन व सिहरा व कान रब्बुका क़दीरा व यअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़अहुम व ला यदुर्रुहुम व कानल काफ़िरु अला रब्बिहि ज़हीरा व मा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरन क़ुल मा असअलुकुम अलैहि मिन अज्रिन इल्ला मन शाअ अन यत्तख़िज़ इला रब्बिहि सबीला व तवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूतु व सब्बिह बिहम्दिही व कफ़ा बिही बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरा अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि अर्रहमानु फ़स्अल बिही ख़बीरा व इज़ा क़ील लहुम उसजुदू लिर्रहमानि क़ालू वमर रहमानु अनस्जुदु लिमा तअमरून व ज़ादहुम नुफ़ूरा तबारकल्लज़ी जअल फ़िस समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा व हुवल्लज़ी जअलल लैला वन नहारा ख़िल्फ़तन लिमन अरादा अन यज़्ज़क्कर औ अरादा शुकूरा व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर व ला यक़्तुलूना अन-नफ़्स लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि व ला यज़्नुन व मन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा अज़ामा युदाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीहि मुहाना इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फ़उलाइका
युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा वमन ताब व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूरा व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा उलाइका युजज़ौनल ग़ुरफ़ता बिमा सबरू व युलक़ौना फ़ीहा तहिय्यतन व सलामन ख़ालिदीन फ़ीहा हसुनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा कुल मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तासीम मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन इन नशअ नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाइ आयतन फ़ज़ल्लत अनाक़ुहुम लहा ख़ादिईन वमा यातिहिम मिन ज़िक्रिन मिनर रहमानि मुहदसिन इल्ला कानू अन्हु मुअरिदीन फ़क़द कज़्ज़बू फ़सयातिहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन अवलम यरऊ इलल अर्दि कम अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयह वमा कान अक्सरुहुम मुअमिनीन व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम व इज़ नादा रब्बुका मूसा अन इतिल क़ौम ज़ालिमीन क़ौम फ़िरऔन अला यत्तक़ून क़ाल रब्बि इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून व यदीक़ु सदरी व ला यंतलिक़ु लिसानी फ़अरसिल इला हारून व लहुम अलय्या ज़ंबुन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून क़ाल कल्ला फ़ज़हबा बिआयातिना इन्ना मअकुम मुस्तमिऊन फ़अतिया फ़िरऔन फ़क़ूला इन्न रसूल रब्बिल आलमीन अन अरसिल मअना बनी इसराईल क़ाल अलम नुरब्बिका फ़ीना वलीदन वलबिस्त फ़ीना मिन उमुरिका सिनीन वफ़अल्त फ़अलतका अल्लती फ़अल्त व अन्त मिनल काफ़िरीन क़ाल फ़अल्तुहा इज़न व अना मिनद्दाल्लीन फ़फ़ररतु मिनकुम लम्मा ख़िफ़्तकुम फ़वहबा लि रब्बी हुक्मन वजअलनी मिनल मुरसलीन व तिल्का निअमतुन तमुन्नुहा अलय्या अन अब्बत बनी इसराईल क़ाल फ़िरऔन वमा रब्बुल आलमीन क़ाल रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुन्तुम मूक़िनीन क़ाल लिमन हौलहु वला तस्तमिऊन क़ाल रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन क़ाल इन्न रसूलकुमुल लज़ी युरसिलु इलैकुम लमजनून क़ाल रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि वमा बैनहुमा इन कुन्तुम ताक़िलून क़ाल लइन इत्तख़ज़्त इलाहन ग़ैरी लअजअलन्नका मिनल मस्जूनीन क़ाल अवलौ जिअतुका बिशैइन मुबीन क़ाल फ़अत बिही इन कुन्त मिनस सादिक़ीन फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय सुग़बानुम मुबीन व नज़अ यदहु फ़इज़ा हिय बैदाउ लिन्नाज़िरीन क़ाल लिलमलइ हौलहु इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम युरीदु अन युख़रिजकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिही फ़माज़ा तअमुरून क़ालू अरजिह व अख़ाहु वबअस फ़िल मदाइनि हाशिरीन यातूका बिकुल्लि सहारिन अलीम फ़जुमिअ अस्सहरतु लिमीक़ाति यौमिन मअलूम वक़ील लिन्नासि हल अंतुम मुज्तमिऊन लअल्लना नत्तबिअ अस्सहरत इन कानू हुमुल गालिबीन फ़लम्मा जाअ अस्सहरतु क़ालू लिफ़िरऔन इन्ना लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन क़ाल नअम व इन्नकुम लइज़्ज़न लमिनल मुक़र्रबीन क़ाल लहुम मूसा अल्क़ू मा अंतुम मुल्क़ून फ़अल्क़ौ हिबालहुम वअसिय्युहुम क़ालू बिइज़्ज़ति फ़िरऔन इन्ना लनहनुल गालिबून फ़अल्क़ा मूसा असाहु फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून फ़उल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून क़ाल आमन्तुम लहु क़ब्ल अन आज़न लकुम इन्नहु लकबीरुकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिह्र फ़लसौफ़ तअलमून लअक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन ख़िलाफ़िन व लअुसल्लिबन्नकुम अजमईन क़ालू ला दैर इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून इन्ना नत्मउ अन यग़फ़िर लना रब्बुना ख़तायाना अन कुन्ना अव्वलल मुअमिनीन व अवहयना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन फ़अरसला फ़िरऔन फ़िल मदाइनि हाशिरीन इन्न हाउलाइ लशिरज़िमतुन क़लीलून व इन्नहुम लना लग़ाइज़ून व इन्ना लजमीउन हाज़िरून फ़अख़रजनाहुम मिन जन्नातिन व उयूनिन व कुनूज़िन व मक़ामिन करीम कज़ालिक व औरसनाहा बनी इसराईल फ़अतबऊहुम मुशरिक़ीन फ़लम्मा तरा अल-जमआन क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून क़ाल कल्ला इन्न मअय रब्बी सयहदीन फ़अवहयना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहर फ़न्फ़लक़ फ़कान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम व अज़लफ़ना सम्मल आख़रीन व अंजयना मूसा व मन मअहु अजमईन सुम्मा अग़रक़नल आख़रीन इन्न फ़ी ज़ालिका लआयह वमा कान अक्सरुहुम मुअमिनीन व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम वतलु अलैहिम नबअ इब्राहीम इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा तअबुदून क़ालू नअबुदु अस्नामन फ़नज़ल्लु लहा आकिफ़ीन
قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما ضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبسون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة الله شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي يعلم بما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم ذلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي
إني لأرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الله يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا عزة أهلها ذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فنازلة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال تمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبال لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين أتهدي قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي السرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه سرح ومرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا وإن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون